नमस्कार साଙ୍ଗमाने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा कलिजुगर कटु पिता सत्य कथा। प्रियर नारी, आपणक भितरे महाभारत सहित एकाकी युद्ध करने पड़िब, कारण यही जीवनर चक्र बिहुरे आपण कृष्ण एवं आपण ही अर्जुन। जितेबले आपणक झील शाशु घरे टिके असुविधार सम्मुखीन हुए, आपण एक माछ परी कष्ट अनुभव करुछंती, किंतु जितेबले आपण आपणक बोहू एवं पत्नी को समान असुविधार पकाउछंती, आपण केबे अनुभव करिछंती कि सेमानक माता पिता उपरे कौन बीतुथिबो? सापर दांतरे एवं बिछार दंशनरे एवं मनुष्यर मनरे केते जे विष भरी होइकी अछि ताहा कहिबा अत्यंत कष्टकर। सतना सांग माने कैलेंडर सबुबले तारीख को बदलाई देई थाए, किंतु गोटे दिन एमिति भी तारीख आसी थाए जहा कैलेंडर को भी बदलाई देई थाए। सेथिपई सांग माने धैर्य रखंतु, समय समस्तंगर आसी थाए। सबले धैर्य सहित सबले अपेक्षा करंतु समय को, आपणकर भी दिने समय आसीबो। जीवन साथी के भी धनी देखिकी बाछंतु नहीं। ता मान नुहे कि पैसा रोजगार करनु सेमिति किछि नुहे, किंतु बेसी जो धनी देखिए आम बाछुचे, बरम एभली मनुष्यटे बाछंतु जे धनरु नुहे बरम मनरु धनी होइथिबो। काहेकि ना गोटे भल मनुष्य सहित गरीब काटी होई जीवो, किंतु गोटे खराब मनुष्य सहित जीवन काटिबा कष्टकर होई जाय थाए। सेथिलागि गोटे भल मनुष्य प्रथम बाछंतु। जदि से गोटे भल मनुष्य होइथिबो, से आपनको बहुत खुशी रखिया पई चेष्टा करिवो। दो मुहा लोकन को चिन्हिबा को पड़ि न थाए। समय आसिले से निजे निजरा परिचय ही दे दे थांती। काश सब लोक सेतिकी भल होई थांते कि जेतिकी से भल स्टेटस देउछंती। आजकल समय यही भली कि निज लोकन को निज विषय कहया पई हजार थर भाविया पड़ुछि। देखंतु समय केते बदली गलानी। जो घरे माँ पुआ अपेक्षा झील माने प्रति अधिक प्रवृत्ति करती, घर भांगिबार कारण बहु नुहे बरम झील एवं माँ ही होई थांती। जेतेबेले सासु को निज बहु पसंद आसी न थाए, से बाकी घर वाला को मध्य बहु विरुद्ध रे रखी दे थांती। जेउ कारण पाई बहु सबुदिन पाई एकाकी होइकी रहि जाई थाए। अहंकार एवं भूल बुझावना उभय व्यक्तिर जीवन रे विष ही भरी दे थाए। खोजिले मिली न थाए हृदय चाहूथिबा मनसटीए। भगवान निजे खोजिकी दियंती एवं हृदय शांति प्रदान करता व्यक्ति को ही दे थांती। जीवन यात्रा रे रास्ता केउठारे शेष हुए, गंतव्य स्थल ही जोठारे इच्छा बंद हो जाए थाए, जीवन रास्ता सेठारे ही शेष हो जाए थाए। वर्तमान सही समय आउ नाही जेतेबेले लोक माने संपर्क को बजाय रखिबा पई निज खुशी को मध्य पूरा बलिदान दे दे थांती। वर्तमान समय होउछि जेतेबेले लोक माने निज सुख पाई निज संपर्क को बलिदान दियंती बा बलिदान दे देउछंती। वर्तमान निज स्वार्थ समस्त देखुछंती, अन्य किए पचारे। निजर सी होइथाय जे बुझी थाए एवं बुझे भी थाए। यह जरूरी नुहे जे प्रत्येक मनुष्य ताजमहल निर्माण करिबो निज पत्नी सहित बसी। यह जरूरी नुहे कि प्रत्येक स्वामी ताजमहल निर्माण करिबा निज पत्नी सह बसी बीड़ी पत्र काटिबा एवं मटर चुपा छड़ाया भी मध्य प्रेम अटे। प्रेम मध्य होइथाय। गाँ बदलिकी एबे सहर हेलानी एवं मनुष्य बदलिकी एबे जहर हेलानी। पिठी पछरे घृणा एवं मुह उपरे भल पाइबा बा मुह उपरे प्यार आजकल का दुनियार ये ही काराबार। माता पिता भी साथी होई थांती। यह बहुत डेरी रे बुझा पड़ला। जो जाए आपण सबु तांको हिसाब रे करिवे, से जाए आपण दुनियार सबुठ भल छुआ होइकी थांती। जदि आपण निजे निज कथा शुणिबा आरंभ करदेबे ना, आपण मध्य आपण माता पितांकर शत्रु होई जिवे। सब माता पिता समान नहंती, किछि जण माता पिता कथा पड़िछि। वीडियो रे भी जहाँ भी सब किछि कुहा जाइछि, ए जिनस समस्ते नहंती,
କିଛିଙ୍କ ଘରେ ଘଟୁଛି, କିଛି ଲୋକ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ମହିଳାଙ୍କଠୁ କେହି ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘୃଣା କରିବାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଷଠୁ ବି ବହୁତ ଖତରନାକ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କହିକି ଦଂଶିଥାନ୍ତି ବା ଚୋଟ ମାରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, କିଛି ପୁରୁଷ ବି ପ୍ରେମରେ ଏତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳାର ହୋଇକି ବି ସେ ଆଉ କାହାର ହୋଇନଥାନ୍ତି କି ଆଉ କାହାର ହେବାକୁ ସେ ଭଲ ବି ପାଇନଥାନ୍ତି। କୌଣସି ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହେବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ବନିବାର ଅଛି ତ କାହାର ଶେଷ ପ୍ରେମ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉ କାହାର ପ୍ରେମ ଥିଲେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରେମ ଆବଶ୍ୟକତା ନ ହେଉ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ସମୟ ଜମା ବି ହେଲେ ବର୍ବାଦ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଲୋକ ଶେଷରେ ସେ ତା ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ସାମ୍ନା ଅବଶ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଆପଣ ତାର କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉଦାସୀକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ହସ ଖୁସି ମଜା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜର ସବୁବେଳେ ସହର ଉପରେ ରହିଥାଏ, ସହର ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜର ସବୁବେଳେ ବିଦେଶ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜର ସବୁବେଳେ ଜହ୍ନରେ ଥାଏ। ତାପରେ ପରେ ବି କେହି ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ଖୁସି ସିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନଜର ନିଜର ପରିବାର ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀର ଇଜ୍ଜତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବୁଢ଼ାପା ସମୟରେ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାରା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅକୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆପଣ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ନିଭାଥାଏ। ସେ ବି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ କେହି ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ପତ୍ନୀର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପତ୍ନୀ ହାତକୁ ଧରିକି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସେହି ମହିଳାକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ପତି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନିଜ ପତ୍ନୀର ଇଜ୍ଜତ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।